ዕለት 18 ነሐሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዕለት 18 ነሐሴ በዛ ዕለት እዚኣ ናይ ሃገር ቁስጥንጥንያ ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ አቦ አባ እለእስክንድሮስ አዕረፈ ሞተ። ብዘበኑ ድማ አባ አትናቴዎስ ናይ አርዮስ ውግዘት አሐደሶ ምስቶም ንዕኡ ዝመስልዎ ድማ ካብ ቤተ ክርስቲያን አለዮ። አርዮስ ካብ እስክንድርያ ናብ ቁስጥንጥንያ ከይዱ ናብ ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ወዲ ቆስጠንጢኖስ ጻድቅ በጽሐ ንአባ አትናቴዎስ ከአካፍኦ መሊሱ አርዮስ ንንጉስ ከምዚ ኢሉ ለመኖ። ነዚ አቦ አባ እለእስክንድሮስ ንዕኡ ንአርዮስ ናብኡ ክቅበሎ ትእዛዝ ክጽሕፈሉ ኢሉ ለመኖ። ንጉስ ከዓ ልኡኻት ሰዲዱ ነዚ አቦ አባ እለእስክንድሮስ ናብኡ ምጽኦሞ ከምዚ በሎ፣ አትናቴዎስ ትእዛዝና ጥሒሱ እዩ፣ ንአርዮስ ምቕባል አብዩና እዩ። ንስኻ ከዓ ንሕና ከም ሾምናካ ትፈልጥ ኢኻ። ስለዚ ኣይከውንን እዩ ኣይትበለና። ስለዚ ልብና ቅስነልና ንአርዮስ ፍትሓዮ በሎ። ቅዱስ እለእስክንድሮስ ድማ ከምዚ ኢሉ መለሰሉ፣ ንአርዮስ ቤተ ክርስቲያን ኣይትቕበሎን እያ፣ ምክንያቱ ንሱ ብስም ስሉስ ቅዱስ ኣየምልኽን እዩ በሎ። ንጉስ ከዓ ከምኡ ይኮነን፣ ንሱ ኣብ ቅድመይ ብስሉስ ቅዱስ ኣማኒ እዩ በሎ። እለእስክንድሮስ ከዓ መለሰ፣ አርዮስ ብስሉስ ቅዱስ ዝኣምን እንተኾይኑ ወልድ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕርነት ከም ዘለዎ ዝእመን እንተኾይኑ ብኢዱ ነዚ ይጽሓፍ በሎ። ንጉስ ከዓ ንአርዮስ ናብኡ ምጽኦሞ በል እታ ቅንዕቲ ሃይማኖት ብኢድካ ጸሓፍ በሎ። ንሱ ከዓ አርዮስ ቅንዕቲ ሃይማኖት ብኢዱ ጸሓፈ፣ ብልቡ ግና ኣይኣመነን። እታ ቅንዕቲ ሃይማኖት እዚኣ እያ ኢሉ ብቅዱስ ወንጌል መሓለ። ነዚ ሁሉ ብተንኰል ገበሮ። ንጉስ ከዓ ንአባ እለእስክንድሮስ በል ኣብ ልዕሊኡ ምክንያት የብልካን፣ ንሱ ብኢዱ እታ ቅንዕቲ እምነት ጽሒፉ እዩ፣ ብቅዱስ ወንጌል ድማ ምሒሉ እዩ በሎ። አባ እለእስክንድሮስ ድማ ንንጉስ አትናቴዎስ ንባብ ውግዘቱ ናይ አርዮስ ኣሓዲስዎ እዩ። እዚ ጽሑፍ እዚ ኣብ ኢድ ጻድቕ ኣቦሃ ቆስጠንጢኖስ ከምኡውን ኣብ ኢድቶም ቅዱሳን ኣበው 318 ኣሎ በሎ። ንሳቶም ምስ ህዝቡ ካብ ሃገር እስክንድርያ ሰጒጎም እዮም። ሕጂ ከዓ ሓደ ሱባኤ ማለት 7 መዓልታት እሞ ተዓገሰኒ ኦ ንጉስ ንአርዮስ ኣብዚ ሱባኤ እዚ ገለ ሕማቕ ነገር እንተዘይበጽሖ ሃይማኖቱ እሙን እዩ፣ ማሕላኡ ከዓ ሓቂ እዩ። ኣነ ከዓ ክቕበሎ እየ፣ ምስ ካህናት ክሕውሰ እየ፣ ኣብ ኣገልግሎት ቤተ ክርስቲያን ምስኦም ከገልግል እዩ በሎ። ንጉስ ከዓ በላ ዝተውዕል፣ ኣነ 7 መዓልታት ክዕገስ እየ፣ ድሕሪ እዚ ንአርዮስ እንተዘይተቐቢልካዮ ኣነ ካብ ኣብያተ ክርስቲያናት ብዙሕ ግብሪ ከኽፍል እየ በሎ። ድሕሪ እዚ አባ እለእስክንድሮስ ካብ ንጉስ ወፂኡ ናብ ገዝኡ ኸደ። ጾምን ጸሎትን ሒዙ ድማ ብተጋድሎ ንእግዚአብሔር ይልምን ነበረ፣ ካብ ናይ አርዮስ ስሕተቱን ሓጢኣቱን ከድሕኖ። ኣብ መወዳእታ ዝሱባኤ ድማ ከም ዝኾነ አርዮስ ጽቡቕ ልብሲ ለቢሱ ናብ ቤተ ክርስቲያን ኣተወ። ምስቶም ካህናት ከዓ ኣብ ቅድመ ሰው ነበረ። እለእስክንድሮስ ሊቀ ጳጳሳት ድማ እናሓዘነን እናተከዘን ኣተወ። እንታይ ከም ዝገብር ድማ ኣይፈልጥን ነበረ። ስርዓተ ቅዳሴ ክጅምር ድማ ደው በለ። ሽዑ አርዮስ ከብዱ ተናወጸሞ ናብቲ ደገ ዝውፅኦ ቦታ ዓይኒ ምድሪ ቅልጥፍ ኢሉ ኸደ። ኣብኡ ከዓ ኣማዑቱን ኩሉ ናይ ውሽጢ ኣካላቱን ወፀ። ኣብ ከብዱ ዋላ ሓደ ነገር ኣይተረፎን። ምስ ደንጎየ ከዓ ደለይዎ እሞ ኣብቲ ደገ ዝውፅኦ ቦታ ተደርብዩ ሞይቱ ረኸብዎ። እቲ ዝኾነ ኩሉ ድማ ነዚ ኣቦ ኣባ እለእስክንድሮስ ነገርዎ። ንሱ ከዓ ነታ ቅድስትን ክብርትን ቤተ ክርስቲያኑ ዘይሓደጋ ምስጋና ንዑ ይኹን ኢሉ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣመስገኖ። ንጉስ ምስ ሰምዐ ተደነቐ። አርዮስ ብሓሶት ከም ዝመሓለ
بإيدو الصحافة دما بتنكل كون زخونة فلت تردأ مليسو نقص نايز أبا الإسكندروس قدسنا ونصدقون قنعنا هيمانوتون تردأ أريوس كأحد خمس زخونة فلت نآبن نولدن نمنفس قدسن ملوكوتهم حد خمس زخونة أمني أمسجنن أخبرن إذا أبو صبغتن كبرتن زخونة من قدو مسفتسامي أب صبوش مقلنا ونفتحي نابت زفكرو እግዚአብሔር ጋዓዘ ዓረፈ أخلي الهوت كأتقبل እግዚአብሔር بصلوتي محرنا نزل علم عالم آمين سلام لك إلى اسكندروس سيوم بإبريتك ورد هاي الأريام دي بأريوس وقوي بسيف مرقم اسكان يترفلتو انبال أنا داو أسمه أما أتكرسو تكئوه كما صف زلاهمه سلام نعخا إلى اسكندروس سيوم شو منيا مالتيو بتاريخ زبن كا وريدو حيل أريام قبل على أريوس وقو بسيف مرقم كساب زي ترفو بزيكا قربوت وعزمه أمعد كرسو تخعوه كم ساعات مالت كم صحنا إلام سلام لوستينوس ملل تدبر زنبر هزانات ياتبب انزي مهر مزمورة امهلنا هو لبو سوبا استنا صحا نورة مثل نبيات وهواريات اكزيون تصرة امهابي همو مصحافة تمهرة سلام نيوستينوس عابل على دبري زنبره هزانات كلبم مزمورنا مهاره كاب حلينا اون لبون مسر حق نوره مس نبياتن هوارياتن قويتو رأي نتصره كاب آتوم تجيهو مصحف تمهره سلام لفي نحاس قساسي السجانة درسون لتسكارسو كهذا انت ورد برهان قداماوي في نحاس ولا الأزار كهن بكمر غزال بأسيت زميدون لرجز أيهود زتنع إديهو زيمان سلام نفي نحاس دهساس سجانة درسون نزخ رسومو بجهدو زورد برهان قداماي في نحاس ودع الأزار كهن كم زوجع نتاسبيتنا يميدون نموغا أيهود زتنع إيدو نايمان بزعلة زئا اندرانيقوس دياقون ذكر الله علتيا برختو مسانا تخون زهل عالم آمين